Hi guys, welcome to RX vlog. Good morning all of you. ଏବେ ବାଜାଇଛି ସକାଳ 3:30 AM। ତ ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଯିବାର ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉଠିକି ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ବାହାରି ଯିବି। 4ଟାରେ ଅଛି ଆମର ବସ୍, 6ଟା 6:30ରେ ଅଛି ଆମର ଟ୍ରେନ୍। ତ ବାହାରିକି ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବସ୍କୁ। ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି, 3:30 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିକି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ। तो फाइनाली ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବସ୍ ପାଖରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିତେ ଆସିଥିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ଏବେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏଠି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଏଇ ହେଲା ମଚିନ୍ଦା ମନ୍ଦିରଟା, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନାରାୟଣଙ୍କ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବାଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସେପଟେ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏପଟେ ଏଇଟା ମଣ୍ଡପଟା, ଆଉ ସେପଟେ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତ ଫାଇନାଲି ଏବେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବସ୍ ଭିତରକୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟର ସିଟ୍ ସବୁ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବସ୍ ଏବେ। ୱାଓ, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ବସ୍ରେ, କେବଳ ମୁଁ ଅଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। କେବଳ ମୁଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବସି ପଡ଼ିବା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିକି। କେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବସିବା, କେଉଁ ସିଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବସିବା, ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଭାବୁଛି ବସିବି। ହଁ, ଏଇଠି ତ ବସି ପଡ଼ିବି ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିକି ବସିଲି, ସେପଟେ ବସିଲିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସ୍ରେ ଗୀତ ଅଛି ମସ୍ତ। ଫାଇନାଲି ବସ୍ ଛାଡ଼ିଲା। ଫାଇନାଲି ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆନନ୍ଦପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନନ୍ଦପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, କେହି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଏବେ ବାଜିଗଲାଣି 4:15। 4:15ରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନନ୍ଦପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏବେ ଆନନ୍ଦପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ କରିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆନନ୍ଦପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନାଇଟ୍ ଭିଉ କୋହଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆନନ୍ଦପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଲୋଗୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ୱାଓ, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଉଠିବେ, ଚଢ଼ିବ ବସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରଖିଲା।
हस यही लो पिकुआ बस बस। हेलो गाइस। बाप ए बाप सिलेक्शन ऑफ एलएनटी। बाप ये सिलेक्शन एलएनटी। सिलेक्शन पिला ये एलएनटी सिलेक्शन हम सुपरवाइजर हूँ। हाय गाइस फाइनली आम आसिक बस ओल्ल पड़लु आटा आम मार्च पाखे जाइए शुभम पिछाड़ जाऊँगी रुद्र आगे जाऊँगी पिकुआ साइड जाऊँगी श्रुतिता। हेलो गाइस। हम बिरयानी खाने के लिए जा रहे हैं सुबह में। चलो टिफिन नहीं किया स्टेशन स्टेशन आप देखो बेटा वो स्टेशन ले पिकुआ कौन 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 कौच कौन देखा ये देखो बड़ा बड़ा घर। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? केड़े बड़ घर ये से बिल्डर बन ये सब एक घर बनै ये से इंजीनियर में पाद धुल दिया दरकार। अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता। हम नहीं है इंजीनियर, वो आगे जा रहा है। ओ ये वाला है इंजीनियर है। ऐसे तो नहीं होता है। नहीं वो वाला है नहीं ये वाला मैनेजर। फाइनाली आम आसिक पहुँच जाइचु जाजपुर रोड स्टेशन ले देखिए सोमेश की उत्तेजित हो जाइए खुशी देखिबार थे हाय मो बंधु पूरा खुशी हो दौड़ी गला यहाँ आम क्वीन टा आसुची से पिछार धीरे आम सिलेक्शन पिला आसुँच हाँ आम मूर्ख ऑर्डिनरी पिला जनरल पिला देखिए बार तो सुमेश पूरा उत्तेजित हो डेई जाए पारिड़ा बाबू फाइनाली आम आसिक टिकी गलु हौ फाइनाली आम टिकेट कैंसल होगा आम जी तमिलनाडु सूरत आउ सब पिला सब रेडी सोमेश तार धरिक पार आम आमर शुभम आसिले आम 5 जन पलैबू तंत बुणा गामुछा चकाडोला गामुछा करूँ गुजरात गुजरात सूरत देखिया कौन हो आम जीवनी आउ से गले एलएनटी आम जाऊनु आम जाऊँ सूरत देखु ट्रेन फाइनाली शुभम आसिक पहुँच जाइए नहीं ये शुभम हाय शुभम गजब बेइज्जती है। पूरा डन छिड़ा डन जाजपुरिया डन आठ पारिटा बस मन दुख हो मुचुकुंदी हस फाइनाली शुभम पूरा गरम खाया पाया मिलूना शुभम को समस्त शुभम जाए मनवा शुभम मो मुंड हिट भल हेनी कहीदे पाउरुटी कदली खाइब पाउरुटी कदली रगे दी सालुनी से खाइब चोपाटी पप्पा दमी जिमी नहीं तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। गरम हो ना आसी जा
ଦେଖୁନ କିଏ ଗୋଟେ ହିରୋ ଭାଇ ଚାଲିଲାଣି ଶୁଣୁ ରାସ୍ତା ମୁଁ କହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ମୁଁ କହୁଛି अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है କହିଲେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଖାଇବା କଥା ଖାଇବ ଠିକ ଟାଇମରେ ସେଠି ହଁ କହିଲେ ତମର ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା ଠିକ ଟାଇମରେ ପହଞ୍ଚିବ भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଗେ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଛାରେ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡରେ ଏପଟେ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମକୁ ଶୁଭମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସାରେ ଭାଇ ସାର୍ ଭାଇ କହୁଛେ ସିଏ ସାର୍ ହବ ତାକୁ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିବ ଯେ ତାନେ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲେ କହିଆ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାର୍ ଆମେ ସବୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କଣ କୁହ ଅଛି ଅଛି ସବୁ ଅଛି କାଟା କୁଟି ନାହିଁ ଲୋ ପୁଅ ଫାଇନାଲି ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ ଭାଇ ଆଗେ ନିଅ ଭାଇ ତମକୁ ବହୁତ ଭୋକ ପାରିଡ଼ା ବାବୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ତ ରଙ୍ଗ ହଉଛ ନା ରଙ୍ଗ ହଉନ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ରଖି ପଡ଼ିବ ଫାଇନାଲି ଆମର ଖିଆ ପିଆ ସରିଗଲା ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଷ୍ଟେସନକୁ ପହଞ୍ଚଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଉ ଭିତରେ ଯାଇକି ୱେଟ୍ କରିବୁ ଟ୍ରେନକୁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି 15টাରେ अच्छा हमको सिखा रिया ସରି 7:15ରେ ବେଗ ବନା ହେଉଛି ଶୁଭମ ବନାଉଛି ବେଗଟା ଯାହା କରିବି ମୁଁ ତ ରହିବି ଆବେ କ'ଣ 6ଟା ଆଉ ଟିକେ ପଇସା ନେଇକି 7ଟା କରିବି ଗାଁରେ ପିଇଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆସି ଦେଖିକି ଅଛି ଡରୁଛି କନ୍ଦଉଛୁ ଓଲୋ ଶୋଇପଡ଼ फाइनाली आम गाड़ी को आसी पहुँच जाइए ट्रेन लगे ये D9 कोच जीवु कोच गाड़ी आसी पहुँचो आसो जस्ट फाइनाली जनशताब्दी आसीगला फाइनाली जनशताब्दी आसीगला चलू D8 D9
हेलो गाइस चला पूरा से लास्ट की चला पूरा लास्ट की चलो 'A few moments later. फाइनाली आम भितर आसिक बस पड़ीचु सीट्रे देखिपे सब पिला आम सीट पाई देखिए ये आम हिंदी मास्टर सोमेश कला झुमुची खाली ता खुशी जो अपारंपार कदली दब ना मु खाइबिनी One hour later. फाइनाली बालेश्वर पहुँची गलु स्टेशन ले ओह्लैलु बालेश्वर आई अभिमुखे बाहरी जावा अतिमुख करू अभिमुख करू सब पचर आस पचर आस सब पिला चलतु देखो तो फाइनाली आम ए स्टेशन बाहरी आईजु देखिपे बैग्रे स्टेशन अच्छी आउ चलतु कुछ गाड़ी फाड़ी देखिए बाहरी जावा आईटी चलतु ऑटो फटो देखा कि ये मौसा को पाइगलु ये मौसा होती ऑटो धरिक आसवे बसिक जीवु बालेश्वर आईटी गाड़ी आसो देखिए गाड़ी में बसीगलु बसिक चलू बालेश्वर आईटी चलतु ए बाटर देखु फाइनाली एबे हमें आसिक पहुँच जाइए बालेश्वर आईटी पाखे चलो ए ओल्लैक जावा भितर को देखिपे ये बालेश्वर आईटी फ्रंट गेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बालेश्वर चलते ए जावा भितर को फाइनाली आम एंट्री करगलु देखिपे से 3 ताला पर आमर इंटरव्यू हम 2 hours later. फाइनाली आम एग्जाम हॉल बाहरलु आउे जाऊँ आम गोटे होटेल खोलिकी खाईदेव तापर जाकि गए जो आम 2टा बेले बाहर आम एग्जाम रेजल्ट बाहर आम जुआड़े जीवु चलते आगे आम किसी गोटे होटेल भल होटेल खोजी किसी खाईदे फाइनाली एबे आम आसी गोटे होटेल पहुँच जाइचु खायापाई सब पड़े आसुँच देखिपे देखु मोर खाया पलि आसी मोर खाया आसी सोमेश्वर खाଇବା आसला से खाଇବା स्टार्ट कर खाଇବା आसीनी अनेक आमको तो मुझे खाଇବା स्टार्ट करी चलतु भात डाली तरकारी पांपड़
ମୋର ପଳେଇ ଆସିଛି ସୋମେଶ ତା ଭାତର ଲଙ୍କା ବାହାରିଲା। ମିଷ୍ଟର ରାଧାକାନ୍ତ ନିରାମିଷ ପିଲା ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି, ଭଜା ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇଟା ଶାଗ ଶାଗ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା। ଇଏ ଆମ ସାହୁ ବାବୁ ପାଡ଼ିଲା ବାବୁ ଯାଜପୁରିଆ ମିସ୍ ଯାଜପୁରିଆ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଖାଇସାରିଲୁ, ଖାଇକି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଦେ ପୁଣି ଯିବୁ କଲେଜକୁ, ବାଲେଶ୍ୱର କଲେଜ ଆଇଯାଇ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ହୋଟେଲ ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ, ଶାନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ମୁହଁ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ଆରପଟେ ଯାଇକି ବୁଧା ମୂଳରେ ଟିକେ ସୁରସୁର କରିବା ପାଇଁ। समझ रहे हो ना? देखिए गाड़ी गुड़ दो देखा तुम मेघ है। वाओ फाइनली एवं आम जीवु कॉलेज। आम खाया पिया सरला सब खाଇବା सरला। केमी खाଇବା खाइला खाଇବା केमी खाଇବା कहतु टे। बहुत टेस्टी था सब खाना। और क्या बोलूं, बहुत टेस्टी खाना है। शांति रेस्टोरेंट बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आ जाओ खाने के लिए। ठीक अच्छे आम पिला बहुत भल लगी, पारिटा भी भल लगी लगी केमी लगी कहतु टे। उसको अच्छा लगा। ठीक अच्छे आम जाऊँ कॉलेज, कॉलेज जाके देखु रिजल्ट प्राय बाहर जाइए। चलो जी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फाइनली आम सब आस खाई पहुँच जाइए कॉलेज रे। देखिपे एवं जीव मार्क बाहर थो, मार्क चेक करूँ। गला विजु पट्टनायक स्टेडियम, गला बालेश्वर आईटीआर फ्रंट गेट। चलते भर जाके देखा। 2 hours later. तो फाइनाली आमर एवं इंटरव्यू सरीला, आम कॉलेज बाहरी आसचु। तो मार्क्स आसचु बुलाबुली करी सीधा बाहरी जीवु रेलवे स्टेशन घर को। तो आज ब्लॉग एतिक एंड करुँची, पुणी देखा न्यू एक एपिसोड रे। तो चलतु, जय जगन्नाथ, जय श्री राम।